Guys, so today we're here for another vlog. Guys. Yes, kami Ito last kay kami last. Yes. Yeah. So, context, we're here at Ayala Central Block before going to the TJ Matelicon. So, I'm here with you. Yun na sa nakukuyog, guys. Murag dili na jud mo murag mapulaan na jud mo sa kunaw. Yes, and then si Mama nasad. Si Mama nasad. And then namin sa Leonas. Oh, ikay pag video. Lumi ka ayo. Oreo cheesecake. Doy, I miss the cake ni Kuan doy. Kasi lagi. Kasi, wala to Guys. Croissant. Ano dito ko ni strawberry. Oh, I love the strawberry. Wala ang tiramisu. Where? Where are you? Oh, tiramisu cake. Tiramisu cake. Pero cake. Kuan, Kung unang cake ni Kasi mo. Ano cake ni Kasi? Dito ay. Lumi ka siya dito. Yeah, lamig bitaw na. Yun, lumi ka siya. Food security. Leona Juchaday. Arby's naman niray. Joke ro. Tumupalit sa dash. Transition. Ipawang. Yeah. Hi guys. Nari ka pa mi sa Leona. What ni na mahuman og bayad. Then after ni ka mga ani and then ako mag-cook. So I don't know where we're gonna eat. Nasa Alaysa here video. Guys, nila mo ko camera shy mo ko guys. Pilingon kay siya day. Mura siya dili starring kay sa akong vlog pag last. Di ba July laag with Chichay man to? Kani kay November laag. Monthly na din guys. Wala ko na aware guys na monthly na din siya. Monthly mo record ka mo. Monthly wala. Pwede ba nagplano dyan drabami? Nagplano dyan drabami nga. Kanang mulaan. Every month na saan na. So, dagon ko na ito mo sa Buday. Sila na sa Baguio ron guys. Baguio Buwan. So peaceful. Nice king view na awan ni siya. Nana na siya. And then I hear this ang best view guys. Dad mo sa Massachusetts. Hi guys, so we're here at Regatta. And then our fit for today. Go white to sit guys. So guys, bagoy ni niya guys. I love, dili, balik lang tagpipa guys. So padung nami sa photo booth. Yeah. Sa cheese guys. But we don't know where. So yun daw na to doy. Sa Rockon. Pero ko ba, dili paguro ka usa ka bato day kay matagak na ni Alaysa. Feel beginning to look a lot like Christmas. Nana sa mi sa photobooth guys. Mili pa. Oh, cute. Oh! Machita na sa ta. Yes. Yes, kani. Green po dito dahil. Ito na sa green. Dahil ito mga ilong dahil mura na Squidward dahil. Dahil ito mga ilong na Squidward. Cute. Okay. Oh my God, Squidward. Dito talain. Wow, kuya uso. Oh my gosh, so cute. Dito ta na. Yan ani. Oh, I want the shark. Kani, and then tani? Wala pa. Kana na lang. I feel na ko na tayo pink katong pink o purple. Pirate. Oh, form ito cowboy. Kani sa black. And then, kanina sad. Kanang blue. Cute lagi ng blue. Ito ng blue. Or kuan, kanina lang Christmas. Ay,
For a Christmas, Jude. Oh my days. Okay rin ako eh. Kanita? Oh. 1, 2, 3. Then, ito talain ko na mga yun. Kani. Oh, this is giving ka itong... Pink kitang duha. Oh, cute kayo. Ka-cute. Ito talain. Kani, dinosaur. What are dinosaur sa? Kanita? Dinosaur. Gray or green? Ako lang yung green. Gray. Yes. Okay. Saan ni pagsud? Sa blue. Okay. Let's try the blue, guys. Uy, ang mau. Wait lang. Uy, uday, wala pa kay lipstick daw. Wait, ako sa iPhone. Lipstick ka. Lipstick ka kada. Bantay ha. Ang cute sa din. Ano ka? Ikaw. Let me try love you. Okay. Ngayon na. Uy, mag-Christmas ta? Ikaw. 1, 2, 3. Ay, cute. Kana na lang ito ma. Hindi na lang. Oh, kanang gulo yun. Ito na. Cute. Kanilang ko? Ice cream yun. Ah. Ay, kani ko dahil. Ikaw ice cream. Ano ka? Wow, hotdog. Or kani flamingo. Kani lang ka na. Na, dali na, dali. Mag-ice sponge ito kani. Ayaw lang. Or mag-asban kita kani ah. Pwede lang. Kana yung ilain. Wala yung matching. Wala. Kanila. Kinain mo ako ni. Agi, ano na kani ay ako. Ay, kani pwede lang. Kani. Gi. Di, asa to? Kani. Asa niya, no? Kani ka isuy sa daw. We're done again. Picturean, wait lang. Okay, video. Dali, kuwan ko siya. Ay, okay lang yun. Na naman ako ang kuhan cam. Yee, ka-cute. Pagkiki siya mo. Wow! Day, bali na siya sa amuan pag first kay. Dara sa siya ni kuan day. Oh, this is so cute. Look. Ah, Lisa, this is so cute. Ani, oh my gosh. Arani. Wait lang. Ikay, picture. Ay, ikay hold ba sa usa? Yeah. Oh my Yeah, gosh, anak. ka-cute. Wow. Day, cute kiday. Ka-cute, oh. Period. Slay. Cute ka man kayo tawagan niya. Amazing. I love it. Day, cute kani. Ganan ko ani. Kaning first. Kani ba? Oh, ito so. Period. So we're here at and then manamig photo booth. It's so cute. Guys, cute na mo. Taga-picture na mo. Guys, if wala mo kita sa akong photo booth, guys, at first, kay pink siya. Very girly kayo na eh. It's a boy. It's a boy. It's a boy. It's purple. It's a purple. Go ahead, watch out on our next vlog. Taga-picture na mo. Guys. Ano kita siya tingduhan, day? Ikaw, nabalay kadugayan kay pulaan ako sa iyo lang, day. Literal, day, kay. Hay, dili, unta next photo booth kay unse na. Oh, gani. Unse na may kabok. Cute. Period. So, nag-order may pizza. Ito mo dyan. Sige na. Sige na kasi. No, kasi good. Pero yes. Bye. Hi guys! So we're here at Waterfront Casino. Say hi to my vlog, guys. Hi.
Cute. Cute. So, oh guys, currently gabi na. Hindi maklaro. But cute kayo ang chandelier. Ayaw po sila nag-start pa. Ito di time. Guys, and then, iba mo guys, nagkasugat mi sa childhood friend. Ako na ni-share ng experience, Puti, guys. wala pa yung 7. Kay, nakakita mi sa childhood friend ni mama, guys. And, dili childhood friend niya. Ako, nakakita ko sa kong old playmate sa una. Moto doy din. Na-shock ko doy, kikibo pa, si Chibo sa iyo man. Pagkakita na ko niya sa una doy, ako may naman niya sa una, kaya na may picture gisan si mama. Chubby siya! Nakita ko lang. Chubby siya, like ultimate chubby. Nana. Uy, pagkakita na ko niya doy, taas kayo siya. Taas ko siya, Taas kayo siya, kita ko siya Liza guys. Taas siya niyo. Kanang iyang beauty ba kay, basta iksik siya guys. Ana siya guys. Niyo, naana lang ko pagtayo na kaniyo. Polite pa siya kay ni-insist day ni best thing sa nimo. Ay, char. So, today is, kalimutan ko yung ano, today is November 8. November 8 day. And then, Saturday. Guys, cute kayo guys. Ang birthday Saturday. niya, guys, ang birthday. 1, 2, 3. Oh, cute. Cutie guys. Cute kayo guys. Excited ako. So, excited ko guys kay makakita na si TJ si Casey Namo. Hala! Ma-honor na naman na siya guys. And then ang amo souvenir for today is a few souvenirs is postcards, photo cards. Cute guys. Sponsored by Dunkin daw siya guys. Cute sila doy. Kayo. Sila like ang Sila doy. ideal kanang couple. Red, ay, kanang red. Pag na green flag Green flag kayo. kayo doy. I love. And then, syempre, Doy! Isuk ito, doy. hey, wala yung purpose na yun. Hindi po makita dahil so I have to bring kanang corn. And then, Marto siya, bago rin maninom sa amwang Tea life. milk tea. Gandoy, sakit yung tea. Dili na nanindot mo, may pang magkuko na lang ganyan. Ay, muro gyapon ang Dili, dako siya doon, yung ganahan ko sa kuko. Makabusog po jud kay siya. Bitaw kay Kuan, makabusog jud siya do. Pero ganahan ko sa kuko. Anyway, Marto siya guys. For now, I will try to video later pero kailan ko din lang ko mag-video sa phone na. Yeah. Wait. Ewan pa din. Okay guys. Hi guys! So, remove na dyan ang line after so long. Tanaw dito. Sa katagal ng Oh my god. And then, so, guys, cute na cute guys. Yan ako. Friday. Remove na dyan ang line. Friday. So, complete na mi guys ang mga squad. That's Eliza. Squad. Yes, na sila dala. Oh my gosh, there's so many people in the world. That's not even half of it. Goodness. Like grabby. Easy. Ay, overdoy. So, excited ako! Mag-video-video dito later, guys. Limos na yun siya kay Lali. Panali! So, that's waterfront, guys. Grabe. Ina naman, nakadako ako mansion, guys. Ay. Paul. Suit, manifesto. Grabe. So excited. Eliza is so excited. I'm so excited also. Okay, bye. Look. Ganda Look guys. Ang ganda ti. Very amazing. Grabe ang porn. Guys, and then Okay. dapat mapalit na to.
Okay rin. Di na naka-flash guys kay butan man ko. Nabalot dyan siya dahil kinuwaan mo ba sa kanina. Oh, nice ko yung mga naudong tabay mo. Naudong. So, first concert experience na Liza with me. So, rate your experience and this 10 over 10. So, oh my gosh, not just a heart doy. Doy, I love you doon na. I love it. Love it talaga yung si DJ Day. Nagpupag si DJ Day. So, ito yun yung... I love. Oh, to find the TJ Monterde, bro. My future husband. I hope more like the TJ Day. So, I love it. Thank you.